ଆଜିର जो मुख्य सरकार निर्देश क्रमे जहाँ सेटा होची शिक्षार सर्वांगीन उन्नति होची मुख्य उद्देश्य। एठाकार खेल सामग्री हो भाषा पाई हो बा शैक्षिक वातावरण निमित्त जेतिकी कार्यक्रम हो पारिबो आमे करिबा सब चेष्टा करिबा मध्य प्रकृति भरा ग्राम सुंदर ग्राम से ग्रामर आम विद्यालय बोरुडी बोरुडी पाई जमानकर उत्सर्ग सेवा आउ सेमानकर उत्साह पाई आमे किछि व्यक्ति विशेष मानू आज आमर सभारे साफल्य मंडित करवा से आउ कई नियंती एई गाँव तथा विद्यालय सभापति मान्यवर श्रीजुक्त सुशांत माझी साहब सेमाने आसन ग्रहण करेंगे सेटा करताली द्वारा उत्साहित करंतु। यापरे तांकर आसन ग्रहण करने को अनुरोध करा जाउछि बड़ माझी साहब। तापरे लाजर माझी साहब आमर लाजर माझी आसंगु करताली द्वारा आमे तांको सम्मानित करिया। जाओ आमर बड़माझी सार से आसन ग्रहण करने को अनुरोध करा। माटी ए जो माटी आमको एते सम्मान श्रद्धा स्नेह देइछि ए जो सम्मान श्रद्धा पाई समुद्र पाई मो कृतज्ञ ओ चिर ऋणी मध्य। तो संगे संगे आम पंचायत समस्त सभ्य आमको सहयोग करथिबा जोगु आजिर कार्यक्रम को आगे नेबा पाई आमको साफल्य मंडित करबा पाई कष्टसाध्य कार्यक्रम को सहज होई पड़लानी। तो संगे संगे आजिर जो मुख्य सरकार निर्देश क्रमे जहाँ सेटा होची शिक्षार सर्वांगीन उन्नति होची मुख्य उद्देश्य। एठाकार खेल सामग्री हो भाषा पाई हो बा शैक्षिक वातावरण निमित्त जेतिकी कार्यक्रम हो पारिबो आमे करिबा सब चेष्टा करिबा मध्य। तो संगे संगे आपण माने खराब भावंतु भल भावंतु मु मात्र ए मंच कहवा बाध्य होची जहाँकि एमडीएम विषय चाउल पाई बोली कि सब मैडम को ऑफिस रे हारासमेंट कर
ଦୟାକରି ସେ ଏନ୍ଡିଏମ୍ର ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ିବା ସହଜରେ ହେଇପାରିବ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯାଇକି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମକୁ 5 ଥର ବୁଲେଇ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ, ତାଙ୍କେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲାଗୁନା ରଖିକି ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛୁ। ସେମିତିରେ କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମକୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କଲେ ସେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଦୂର କରିଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି ତୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଚଳେ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଯାହା ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି ସେ ଅନୁଦାନକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆମର ସଭାପତି ସାର୍ ଆଉ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଅନୁ ବାଜରାଙ୍ଗା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଅନୁ ବାଜରାଙ୍ଗା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। Ini method apa? Ini method. Dah. और ताली टिके दियंतु जेंति पिला उत्साह करबे। हेलो सारे देवा सम्मानित होबे। यार दे का यार हां Ini filmu. Hey. Filmu. Foto. और बाजरांगा विद्यालयर पंचम श्रेणी छात्री और पमाजे ताली दे दो कस काई Jadi kata ini Mehdi ke? Jangan kakenin takka. Tanah kakenin kaki kono. Takuma. समस्ते रहिबे छात्री लागते बस्तु एटिके Nah, kamera kami ini. Hey. Woi. Ini ya. Selu.